سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفيف. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته الكرام ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلن، فإن التقوى وصية من الله عز وجل أوصاكم بها كما وصى بها الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقال عز من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين عباد الله، حديثي معكم من خلال هذا الموقف العظيم في هذا اليوم المبارك ما زال يدندن حول أخطاء يرتكبها المصلون. أمبي على تنو كشيران الله تعالى كاكلين كانجياي أناكا بطو مسايا كاكشين نمار دفالين ينابولو الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أناكا صدنغو أناكا صحابو ani mɔgɔ tugura alakira ka suna siraw kɔ ana ka kanda siraw fo ka taa se qiyama don ma ala k'an fara o jama kan. Silamɛw, an bɛ ɲɔgɔn ladi ni ala ɲɛsiranya ye sanga bɛɛ la, ka daa kan ala ɲɛsiranya sarangana kolo girin don min bɔra ala yɔrɔ ka ɲɛsin an ma. I n'a fɔ sarangana in Allahu Ta'ala y'o kɛ kitabu dungaw la minnu kɔnna an ye. Allah Ta'ala ka Qur'ana kono k'ale ala y'i sara maaw la ne ale ala ɲɛsiranya ye maa minnu n'olu kɔnna an ɲɛ n'o ye kitabu dungew ye. O sarangana kelen k'ale ala bɛ anw alakiramantow ma ni o ye. Ala k'an kɛ ala ɲɛsiranya jɔnw ye. Silamɛw, walanda a bɛ tali kɛ min na bi o ye walanda tɛmɛlen ye. Fili dɔw bɛ selilaw sɔrɔ, an bɛɛ de ko don. An ye kumaba dɔw ta a la, a ka ca, mɛ o kumaba damadɔw an ye dɔw fɔ a la. A fili ninnu dɔw bɛ kɛ sababu ye k'i ka seli yɛrɛ tiɲɛ pewu. A dɔw bɛ kɛ sababu ye ka nagasi don i ka seli baraji de la. A dɔw bɛ kɛ e bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ de la. Silamɛ don man ka silamɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ. Ni ala sɔnna ma, an ye hakɛ min fɔ tɛmɛlen na, an bɛna o tɔɔni lase. O tɛmɛlen ninnu na ala k'an bɛ sɔgɔba ma. Hakili jiginna, silamɛ n'i bɛ seli i k'i janto fotoko la kosɛbɛ, kana seli ni fini fotomaw ye. An y'o fɔ. I bɛ seli yɔrɔ min, a kana kɛ yɔrɔ fotoma ye. Fɔ ni dɔrɔla gɛlɛn do dɛ, i se tɛ min na. I bɛ seli fɛn min kan
tapi wali dɛbɛ o fɛnɛ kana kɛ fɛn fotoma ye an ye dalilu di a la i yɛrɛ bɛ donfini min kɛ i la ka seli i ka jate minɛ donfini na a kana kɛ fini tonnen ye duguma cɛ ko don a kana kɛ fini ye tilakilayɔrɔmaw bɛ fini min na n'a bɛ fɔ o ma k'i fɔrmu fini seerelen e farikolo la a kana kɛ fini ye i fari ja fɛnɛ bɛ ye fini min fɛ an da sera ninnu ma musow ka fan fɛ muso ka seli tɛ saha cogoya si la k'a senpatara to kɛnɛ ma dɛ muso bɛ seli fini kɔnɔ de fini bɔnnen dugu ma ale jɔlen bɛ a kɔnɔna la o kama finiba ani kunnabiri dafalen n'o dafara muso min na i ka seli fini o dafara ni kɔrɔdonw b'a la o tɛ baasi ye o kama an bɛ min fɔ an balakaw ye u k'u janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ kana seli k'i senpatara to kɛnɛ ma dɛ seli tɛ saha dɛ nka kuma dɔw n'i bɛ don seli la e yɛrɛ k'i cɛsiri sirifini min n'o bɛ i la i bɛ se k'o fɔɔni k'o jigin k'o bɔn dugu ma i ka jɔ a kɔnɔna la finiba min bɛ o kan o b'o tɔ sutura ka yɛlɛ o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ dɔ ye nka sariya la muso ka fini kan ka ton a nɔfɛ de an tɛ jɛya nin kan ka ala deli ala ka an bɛɛ sɔrɔ ma o la n balimaw bi ta bɛ wuli yɔrɔ min na o de ye hadamaden n'i bɛ seli yɔrɔ yɔrɔ i ka jate minɛ a kana kɛ kaburuma yɔrɔ ye tuma dɔ i b'a sɔrɔ an ka burusi kɔnɔnaw bɛ yen nɔ o bɛ su dɔ misiri kɔnɔ n'o sabatira yɔrɔ yɔrɔ tigitigi ko ni misiri in kɔnɔ ko su donnen bɛ yen o seli tɛ bɛn dɛ i bɛna seli so min kɔnɔ n'a sabatilen bɛ yen ko su donnen bɛ yen o seli tɛ bɛn dɛ an ka hakili to o la kosɛbɛ alakira alayhi salatu wasalam a ka balililan nana balilan min n'o nana Jundub ka hadisa la ayiwa Abdullahi al-Bajali ale ko k'ale ye a mɛn sani alakira ka fatu sallallahu alaihi wasallam kuma min n'a bɛ saya dilan kan y'a dɔ ye waati gɛlɛnba ye hadamaden ma mɛ kira tun bɛ ka sarangana dɔw kɛ k'a to lahala gɛlɛn kɔnɔna la a b'o sarangana gɛlɛn ninnu na fɛnba 5 jate nka an mago bɛ min na ka bɛn waati ma an y'an sɔnni sigi o kan o fɔlɔ ye a ko min ye teri gɛlɛn ye k'ale bɛ ala kɛ seere ale ma teri gɛlɛn minɛ a yɛrɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko Khalil arabukan na ka d'a kan Alahu Taala ye ale Muhamadu kɛ a teri gɛlɛn ye i n'a fɔ a ye Ibrahima alayhi salam kɛ a teri gɛlɛn ye cogo min n'a y'a sɔrɔ ale kun kan ka teri gɛlɛn minɛ a yɛrɛ la k'ale kun b'o kɛ Abubakar Sidiki de ye dɛ nka ala y'ale kɛ a teri gɛlɛn ye walaw kuntu mutakhidan khalilan latakhastu Aba Bakrin khalila Abubakar Sidiki tun y'a teri ye mɛ arabukan dogodogo ɲɛw la a bɛ fɔ teri sugu min ma ko Khalil ala kira ni mɔgɔ ma jɛ o la ɲɛnamaya kɔnɔ ani Alahu Taala de tun bɛ ɲɔgɔn bolo o jɔyɔrɔ la sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a nan'i kanto ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid wa fi riwaya wa salihihim wa inda malikin في قولي اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد aka o kuma kan sarangana nunu na yɔrɔ min n'an ko de bɛ an intéressé a ko k'ala i k'a dɔn mɔgɔ minnu kɔnna an ɲɛ n'o ye kitabu dungew ye o ka maa ɲumanw kaburu an'u ka nabi ɲumanw kaburu o y'olu kɛ misiri ye riwayaw bɛ ɲɔgɔn dafa riwaya wɛrɛ la k'Alahu Taala y'u danga ka d'a kan mun na u ka maa ɲuman tɛmɛlenw kaburu an'u ka nabi ɲumanw kaburu u y'o yɛlɛma k'o kɛ misiri ye o kɔrɔ k'o kɛ batokɛyɔrɔ ye alimam Malik nana n'a ye Muwatta Maliki kɔnɔ rahimahullah
kala kira ya fo o senfe sallallahu alaihi wa sallam ko ala nabi deli e kana ne kaburu ke jo e na be batore nsalen ko fe jo arab kana na farako sonamu o ye fenturu lenye yirido farado mo ba segere o ye jo kalte wara min be no e wasanu e o de kaburu e ka soden jo aka mo ba segera o ka hamu no ka haju kama o chama me yoro nyafe o fene jode avec ala tanganyini ale kaburu kana ke woyi Allah Ta'ala do wi jabi ala krama sallallahu alaihi wa sallam salama kuma yeminye kaburu be so kono misri ni shudo ne ma kono fani ma don adengania be bolo ardone bi bolo ka selo kono o seliti bene tuma do ba fo kala kara Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko ere shudo ne no misri kono aide ala kara shuma do misri kono sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ala kara ga bana gele ale no e saya bana sallallahu alaihi wa sallam anana laba amba Aisha ta ka sokono kasoro akume munumunu amba muso ga sode ni nyogon che ni gwabe mina domi anana laba amba Aisha ta ka sokono afatura ka to yenno de o ya ere ga sokono nai amba Aisha ta ka sokono alakra alayhi salatu wassalam atuye misri jo anale madina e baro folo mi ga misri jo de sani amba wera ka so joli che o ko fa ya amba ga so joli min damene ay so jo ka noro misri la almami ga nga surunya misri la anyo la digo dita iba soro yoro kerengerane be almamun bolo misri la ni mago bala iba soro en no yala ni selwati fana sira le fana se ga jigin no yala kana bato ken islamoyi atunya amba ka sodi noro misri la amba Aisha ga kuma ga arabe radiyallahu anha ala kira kumbe to itikafu la misri kono aba kungulo di ale ma finetri fe ale ba ala kira kungulo pen do ba jira ko so tun norole no misri la mais misri do tere kira fatule alayhi salatu wassalam sahabo ye hagli jaga boke ameta ala ga chiden shudo foroba kabru do ni lawa taramba ga chugodi kira ga kuma kan kumbe sallallahu alaihi wasallam abu asirigi be min kalama ako ne ya me ala ga chiden ko olu nabi yumam nolu fatura ku to yoro mi wushu be do o yoro indela kara minge kira tun dale me glamin kan na fatura o kan yo glan ne cheka kwa joro la ka aka kaburu se o yoro la so in kono na la amba Aisha ka sokono sallallahu alaihi wasallam abgar sirigi na le kira kofe khalifa yala ale somina ka wati bantola la ale jenyina amba Aisha ta fe nimbela kira kaburu be sokono ma amba Aisha ta kumbe shiye sawa ale ka sodo akume shiye aka sokono nado abaga sirigi ya nyini nale fatura amba Aisha ka jen ale shuka do aterike kofe amba Aisha sona abaga sirigi fana shudona ala kira kofe sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Umar bin al-Khattab islamu umara uya sogodi aya ye ka fale tena bo sogoli dayina abisa aya denge Abdullahi chi tafo Aisha ta radiyallahu anha kana tafo ko amirul mu'minin ko de tafo ko alaga jonge Umar ko kaba deli ka nyina bolo na sona le de sotigi na sona na ma son jago yate mbe fen shuga do kafara ni mo flainga amba Aisha radiyallahu anha ako netiyo kanu nyere de ni nyere fatura domi nche no alaga chide aninfa no abar sidige ne shuga do nga faroka me madama Umar ya nyini nje na nyenga place de Umar radiyallahu anhu alefene kaburu farala ni mo sawaka foka se bima ni sawa dale mi nyogon dafa misiri kono na tere
diɲɛ waati dɔw tɛmɛna mɔgɔw y'a laɲini k'u bɛ alakira su suɲɛ sallallahu alaihi wasallam ni kabako kuma ye ko silamɛw o tariku ka jan n b'a kɔri de ka tɛmɛ o mɔgɔw nana nangarabaw yahudiyaw de b'a ko ninnu fanba caman kɔfɛ ani siyaw kana so ta madina misiri kɛrɛfɛ alakira kaburu ɲɛkun kilenna la salam su fɛ o bɛ tinba dingɛ sen o kɔrɔ ka dingɛ sen so ju fɛ ka ɲɛsin ka taa sani alakira kaburu ma salam ni dugu jɛra mɔgɔ tɛ u ka sufɛ baara dɔn mɛ n'u ye cogo la mɔgɔ ɲumanbaw bomosiw nafilasiw u bɛ sarakatiw bɔ ja janfanciw don o y'a sɔrɔ amiru dɔ bɛ misira ya silamɛw ka ɲɛmɔgɔ don Allahu subhanahu wa ta'ala a ye sigo da o de la a ɲɛ bɛ alakira la sɔlɔ sigo la nako damadɔ kira bɛ k'i bolo si mɔgɔ dɔw la mɔgɔ fila jama cɛ la ko n kisi ka bɔ ni mɔgɔ fila ma a sera hakɛ dɔ ma amiru in a y'a ka kɛlɛcɛw fara ɲɔgɔn kan ka tugu a yɛrɛ nɔfɛ ka nafolo caman cɛ a nɔfɛ ka madina sɛgɛrɛ a nalen se madina a ko k'a mago bɛ madina ka bɛɛ la k'a bɛ fɛ ka bɛɛ sɔn faama de nana madina ka bɛɛ bɔra a bɛ sɔnni kɛ maa ye cɛ fila min ye a ɲɛ to o la jama la a ye ɲininkali kɛ ko kuma ko dugu mɔgɔ bɛɛ nana wa u k'a ma ko fɔ n'a kɛra dunan fila ye k'olu ka lahala ye jumɛn ye k'u bɛ min a ye na n'u ye o dunan fila ye nana a ɲɛ da u kan ani min jira a la ko payi ko ninnu de don dɛ a ko aw bɛ yan aw ka mission ye jumɛn ye mɔgɔw ko mɔgɔ ɲumanw don u bɛ sarakatiw bɔ u bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ nka a ye sɛgɛsɛgɛli tugu u nɔfɛ ka taa ye u bɛ siso min kɔnɔ o kɛlen don ka wo bɔ de k'a ɲɛsin dɔɔnin fo ka taa se kira ma sallam ka laɲini tun ye ka kira suɲɛ de sallallahu alaihi wasallam ni tariku kumaw de ni ɲɔgɔn wɛrɛw kɛra ka da nin n'a ɲɔgɔnna kow kan u ye kogo koori alakira kaburu la sisan soden ninnu n'o y'an balakaw ka so ye u y'a kɛ giriyasi de ye ka beton fɔri kɛ a seleke ninnu bɛɛ la ka jigin profondeur ka jan ka se i mana fɔri cogo o cogo i tɛ se ka se o de kama n'i taara hali bi i b'a ye giriyasi korilen bɛ a la a sababu bɔra nin n'a ɲɔgɔnw de la nka halisa a b'o giriyasi ma min na misiri dɔ tɛ o a coronna misiri galaga fɛ i n'a fɔ a coronnen no misiri galaga fɛ ka kɔrɔ cogo min mɛ misiri kɔnɔna dɔ tɛ dɛ n'aw b'aw ka su don misiri kɔnɔ k'a b'a fɔ ko kira yɛrɛ su bɛ salam nkalonbaw da an m'a faamu o cogo tɛ o tuma su bɛ misiri o misiri kɔnɔ a dɔnnen kɔfɛ i fɛ dɛngɛniya sabatilen i fɛ ka seli a kɔnɔ o seli tɛ taa yɔrɔ la kullu ibnu adama khata wa khayrul khata'ina at-tawwabun أسأل الله أن يعفو عني كنت قد أخطأت في هذا الكلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد وآله وصحبه ومن والاه أما على تنوغا كيشين نما دفاليني على كرام محمد صلى الله عليه وسلم وتملن كوفي فيلي منون دو بي أنغا باتو كونالا وفيلي لا بلبل دو نا فوراكو غانيا باتو غلوني نو غانيا لا غانيا يميو يميري دي miri ye min ye fɛn min ni adamaden bɛ a bɛ adamaden sɔn kɔnɔ waati min da tɛ lamaga n'a ye nɛn tɛ lamaga n'a ye kuma tɛ kumakan don k'a bɛ bɔ kɛnɛ ma ko mɔgɔ b'a mɛn i fɛ wa mɔgɔ min bɛ kɛrɛfɛ o t'a sɔn min sɔrɔ ko min yɛrɛ bɛ e ma o waati a bɛ e de sɔn kɔnɔna la a bɛ fɔ o de ma ko miiri tuma dɔ ne jɔlen b'aw ɲɛfɛ sisan n bɛ ka fɛn dɔ miiri aw t'o dɔn ne la o n'a ma bɔ n da dagolo tɛ ka lamaga e b'a dɔn cogo di ko karisa bɛ ka fɛn miiri n'a fɔra ko niya mahalluha alqalb ale place ye dusukun kɔnɔna de o la fili bɛ silamɛ caman na n'ale bɛna don seli kɔnɔ ko n'i bɛ don seli la k'i ka seli ŋaniya ta yanni ka don dɔw yɛrɛ ko k'a ŋaniya ni takbiratul ihram ka nɔrɔ ɲɔgɔn na o waati la
ale bi jɔ fɔlɔ nawaitu salata kaza n ye nin seli ŋaniya k'o bɔ a da kɔnɔ o ye bidaa de ye alakira m'o kɛ sɔlɔ salam o tɛ ŋaniya ye bilen o ye kuma de ye o ne y'a fɔ ka ban kɔni dɔrɔn n y'a ŋaniya o ye kuma de o tɛ ŋaniya ye bilen ŋaniya bɛ miiri de la dusukun kɔnɔna la i bɛna don bato o bato la i ka miiri kɔn fɔlɔ dusukun na sani i ka don baara in na mɛ ni nɛn lamagara n'a ye dɔrɔn a kɛra kumakan ye o tɛ wele bilen ko ŋaniya ala ka faamu di an ma o la silamɛw alakira alayhi salatu wasalam ale ma kɛ ten dɛ sahabaw minnu n'a y'olu kalan olu fana ma kɛ ten an ka salafu salihu maa ɲuman tɛmɛlenw minnu ye alakira nɔ ta sɔrɔ salam olu fana ma kɛ ten o tuma o fili minnu bɛ an na an k'an jija an k'an sama ka bɔ a la ala k'an bɛn sababa ma o hukumu kɔnɔna la silamɛw fili wɛrɛw bɛ yen nɔ o fili la belebele kuma min n'an bɛna don seli kɔnɔna la i y'a faamu n'i bɛna don seli la i k'i janto e bɛna jɔ yɔrɔ min ka seli jateminɛ fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ n'i b'i kelen na tuma dɔ bɛ na ale bɛ don misiri kɔnɔ a bɛ don dɔrɔn a bɛ sin k'i ka tapi bin misiri donda la ten a bɛ don dɔrɔn a bɛ sin k'i yɛrɛ daminɛ misiri donda la ni nafila seli ye walima seli dɔ de don a bɛ ka kɛ a tɛ kɛ ten o silamɛw n'i donna misiri kɔnɔ i bɛ jate minɛ i bɛ jate minɛ cogoba fila kan a fɔlɔ mɔgɔw bɛ aran na sigi la misiri kɔnɔ aran dannen bɛ yɔrɔ min e ka kan ka n'i ta fɛnɛ tugu o yɔrɔ la k'a daminɛ o yɔrɔ la kelen cogoba filanan n'a y'a sɔrɔ jama man ca misiri kɔnɔ e b'a fɛ ka misiri foli de kɛ fɔlɔ sani bato yɛrɛ ka daminɛ i tɛ sin k'i ka tapi bin da la dɛ i bɛna misiri fan dɔ k'i bɛlɛn e tɛ kɛ tɔɔrɔ ye donbaga dɔ ma donbaga in fana tɛ degun sɔrɔ ne ka seli ye o de la sa k'i ka sutura bila sutura kuma b'o de nɔfɛ sitra bɔn o sutura in na i bɛ pied dɔ de lajɛ i bɛ t'i jɔ pied in kɔfɛ k'i surunya pied in na pied in bɛ to i ka mara kɔnɔ walima ni pied tɛ i bɛ fɛn dɔ kɔni jate minɛ i bɛ fɛrɛ yɔrɔ min e tɛ tɛmɛbaga tɔɔrɔ tɛmɛbaga yɛrɛ fana tɛna fiɲɛ don i ka seli la i y'a faamu o de kama adamaden n'i nana jɔ pied ɲɛfɛ sariya ye min fɔ pied dɔrɔn tɛ a kɛra fɛn fɛn ye o fɛn in bɛ ka mara kɔnɔ ni adamaden dɔ nana k'a bɛna tɛmɛ e ɲɛkɔrɔ sisan i n'o fɛn in cɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a tigi bali i b'i bolo labɔ a tigi k'a dɔn ko nin bɛ seli la a dɔ la mɔgɔ min b'a dɔn o bɛ segin sariya ko n'a tigilamɔgɔ tilala k'a fɔ k'a bɛ tɛmɛ tuguni e y'i bolo bɔ hali bi a ko k'a bɛ tɛmɛ i bɛ segin tuguni k'a banamini n'a sera siɲɛ 3 ma dɛ i b'a tigi gun ka taa de ko fa innahu shaitan ko shetana de don o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ shetana ɲagaminen b'a la o waati a b'a fɛ k'i ka seli tiɲɛ dɔw n'a fɔ ko ninnu ka misiri kɔnɔ k'u bɛ mɔgɔ bugɔ de k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'i ka droit dɔ silamɛya kɔnɔ cɛ bɛ seli la e bɛ tɛmɛ a ɲɛfɛ cogo di an k'an janto nin na n'an ye nin fana fɔ mɔgɔ minnu taara hiji siraw fɛ ni fɛn wɛrɛw olu bɛ n'a fɔ ko maka madina ko mɔgɔw bɛ tɛmɛ mɔgɔw ɲɛfɛ seli la tiɲɛ don a bɛ yen nɔ silamɛw kan ka ala tanu kosɛbɛ silamɛ jama cayara ka se hakɛ min ma bi an kan ka ala tanu hali n'a y'a sɔrɔ an caman tɛ an sɛbɛ la a ka di silamɛ bɛɛ ye n'i ye hiji se sɔrɔ i ka hiji i ka ziyara k'a kɔnɔna la nka o n'a ta bɛɛ n'ala y'i garisɛgɛ don hiji la k'i garisɛgɛ don ayiwa ziyara la hiji senfɛ i janto ni mɔgɔw bɛ seli la para k'i bila mɔgɔw ɲɛ ka tɛmɛ ten i janto fɔ ni dɔrɔw la jama cayara i n'a fɔ nin yɔrɔ 2 in bɛ cogo min a bɛ yɔrɔ min na a ɲɛnabɔ man di an silamɛw bolo bilen jama caya kama a ɲɛnabɔ man di tuguni makan walima madina ko mɔgɔ minnu bɛ tɛmɛ i ɲɛfɛ k'i k'olu bali walima e min bɛ tɛmɛ e ka seli la kɔlɔsi fo ka tila fɔlɔ a ɲɛnabɔ man di bi dɛ o bɛ don dɔrɔw la minɛn kɔnɔ mɛ o n'a ta bɛɛ an k'an cɛsiri an bɛ ala deli ala ka faamuyaliko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma fili belebele dɔ fana ye jumɛn ye silamɛw n'a bɛna don seli la ni seli jɔra seli jɔ kan o bɛna laban n'a ko allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله
seli jɔ datugura yan i bɛ an silamɛ sɔn caman kama yɔrɔ la ko sayidina muhamad rasulullah e y'o kuma in bɔ min e y'o bɔ min dalilu foyi t'i ka nin kuma in na o pilasi fana tɛ nin piyɛsi min don a pilasi tɛ tiɲɛ de do kɛ sayidina muhamad rasulullah mɛ sariya kuma bɛ n'a fɔ yɔrɔ seli jɔli kumaden minnu de don ala y'a di alakira ma sallallahu alaihi wasallam a dafara dɔwɛrɛ donyɔrɔ t'o kɔfɛ ni seli jɔra ka ban seli jɔ bɛ wele ko misiri wele i n'a fɔ misiri wele ba in yɛrɛ fana bɛ wele ko misiri wele sariya ye kalan dɔ fɔ an ye o la a ko kumana min na ni misiri welela bɛ misiri wele a bɛ fɛn fɛn fɔ e min tulo b'a la e kan k'o bɛɛ fɔ a nɔfɛ n'a ko allahu akbar e fana k'a fɔ a nɔfɛ i da kɔrɔ allahu akbar fo n'a nana se hayya ala sala i b'a fɔ la hawla wala quwwata illa billah n'a sera hayya ala fala i b'a fɔ la hawla wala quwwata illa billah seli wele bɛ ten cogo min seli jɔ fana bɛ ten sabu a fila bɛɛ bɛ se ka wele ko seli wele n'a tilala sa sayidina muhamad rasulullah pilasi tɛ yen nɔ dɛ o t'o fɔ yɔrɔ ye min kan ka fɔ yen alakira y'o fɔ yen sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin baara in kɛ ka seliwelela ladege i n'a fɔ n ye fɛn minnu f'i ye tan seliwele bannen kɔfɛ duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen min ni kira y'o fɔ an ye i tilala k'o duwawu in da a kan ko alikiyama don na ka ala deli e ye n'a bɛ fɔ ma surunalidonni k'o dagara ale muhamadi sallallahu alaihi wasallam n'i y'a kɛ o kɛcogo la dɔrɔn i bɛ don alakira ka surunalidonni kɔnɔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد سلامو تيسون كلاني مو إكان غنين كلاني ni seli jola klala seli jola sananga do seli kono ne sani ga sayyidina muhammad rasulullah fo ala kra mi fi o nin dowude nin dowin kalambai ko ale ka surnal donin dagara iye o yi donin surnal donin kono ni kado bai fuqaha fene nana ni foda doye hal nasro hadisa kramo ma so oma olu e dagunu ya kungoro ni do fo seli jola klale ndro ko aqamaha allah wa adamaha fuqaha nana nini ma hadisa kramo ko ay ala kraye min fo an yede sallam an anji ja orika ambe ala deli ala ka famiyal ko nyumandi an islam bela jelemo wala islamo halibi o fili wala sa nan dona seli konna la ne kumaba odi kumaba adabole na kama dron wa illa akacha hali sana nga seni ma ante mena doka wala belebele do juma islamo ni be seli la seli te kulonga yoro ide seli te farufaga yoro ide sahaba nu kundo na seli la sanu ga bofu la halabe yelema o formu tume yelema nu dona seli la sanu ga bo an ga seli de farufaga ni miri chama ni konti boy anil lama ga chama otibe ebi to seli la koni mana na droibi kera laje koni mana na droibi kera laje sango do were hakilla na fora na sira amina yoro ma dro e kungolo jani ami kungolo de be jan no fe atibe hadisan mi nana jabir bin sumra radiyallahu an ani abi hurairah ta ka hadisa anye kelenta o kele min abi hurairah ta ka la kalini chukula radiyallahu an qala krako sallallahu alaihi wasallam la yantahi anna aqwamun يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أخرجه مسلم والنسائي أيافوني كangari gelen mi ko mɔgɔ minnu b'u to seli la ka to k'u ɲɛw kɔrɔta ka taa sanfɛ ko n'u ma dabila bɛɛ k'a dɔ la ko ala t'u ɲɛ segin u ma a bɛ mɔgɔ ɲɛ fiɲɛ sababu bɔ k'i to seli la kuma bɛɛ kun jannen bɛ sanfɛ yɔrɔw bɛ lajɛ a bɛ mɔgɔ ɲɛ fiɲɛ kun bɔ dɛ silamɛw adamaden n'i bɛ seli i ka filɛli yɔrɔ o kan ka bin i ka sujudi yɔrɔ de la dɔnnikɛlaw ye hakilinaba fila fɔ a la hakilina tigilamɔgɔ dɔw olu ko ne y'a sɔrɔ n'i bɛ seli la haramu kɔnɔ alikaba filɛ e ɲɛ bɛ alikaba la k'i bɛ seli k'i ɲɛ jɔ alikaba de la dɔw taara o kan mɛ anw ɲɛ tɛ alikaba la
o tuma i ka sujudi bena da yɔrɔ min tenda yɔrɔ i bɛ filɛli kɛ o de kɔnɔna la ni nana se birili ma birili t'a ɲini i bolo k'i k'i birilen to hali b'i ka tenda yɔrɔ lajɛ ayi i b'i naga kɔrɔla lajɛ min tɛ i senkɔrɔla ye min tɛ tenda yɔrɔ ye o fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ filɛli kɛ yen nɔ ni nana se tahiya yɔrɔ ma ni sigira tahiya la a ma ɲini fa o la k'i ka filɛli kɛ tenda yɔrɔ la walima yɔrɔ wɛrɛ i bolondenkɔni min n'i bɛ tahiya kɛ n'o ye i b'i ɲɛ jɔ o bolondenkɔni de la i tɛ tɛmɛ o kan alakira ka kumakan nana nin bɛɛ la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam silamɛw a filila belebele dɔ fana ye jumɛn ye ni alimami b'an ɲɛfɛ alimami dontɔla seli la a bɛ min kɛ n'o ye takbiratul ihram ye allahu akbar alimami min b'o min fɔ i bɛ alimami kɔmɔgɔ dɔ kan mɛn ko hakan jɛ o fɛ yen ko pilasi y'o ye hakan silamɛw fili ka ca an bolo dɛ ko tiɲɛ don o ma ɲini e bolo e min ye alimami kɔmɔgɔ ye sariya ye min ɲini e bolo alimami bɛ fɛn o fɛn kɛ e kan ka alimami labato o bɛɛ lajɛlen de la est-ce que e ye alimami labato nin yɔrɔ in na wa i bɛ fili kɔnɔ dɛ alimami labatoli tɛ foyi ye i concentrelen ka to alimami ko allahu akbar e fana ka tigɛ a nɔfɛ allahu akbar i tɛ kuma si don a ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye kuma wɛrɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn i ye fili kɛ i nana ni fɛn ye alakira ma min f'i ye sallallahu alaihi wa sallam ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma kuma laban waati degun kama walima ka kɔn laban ɲɛ o de ye amin yɔrɔ ye n'an ye fatiha kalan abu hurairata ka hadisa nana radiyallahu anhu a ko n'alakira kun ye kuranɛ bamuso kalan n'o ye fatiha ye n'a ye fatiha kalan ka ban dɔrɔn a b'i kan kɔrɔta a b'a fɔ amin a bɛ pɛrɛn n'a fɔli ye hadisa fana nana alakira sɔsɔ iza amana al-imamu fa aminu ko ni alimami ye amina fɔ aw min ye alimami kɔmɔgɔ ye a fana ka amin fɔ mɔgɔ o mɔgɔ e ka amin fɔtɔ la n'o ni mɛlɛkɛw ka amin fɔtɔ bɛnna k'i ka jurumu tɛmɛlen k'ala b'a yafa mɛlɛkɛw fana bɛ duwawu jaabi de kɛ amin ye duwawu jaabi de ye ala an b'i deli k'an ka duwawu jaabi a kɔrɔ y'o de ye e ka o amin fɔtɔ n'a ni mɛlɛkɛw ta bɛnna dɔrɔn k'i ka jurumu tɛmɛlen k'ala b'a yafa o kama sahabaw tun bɛ amin fɔ alakira nɔfɛ misiri kɔnɔ fo i b'i to misiri kɛnɛ ma i b'u pɛrɛnkan mɛn a fɛ an ka jamhurulamaw bɛɛ taara nin de fɛ bukhari ye babu belebeleba dilan nin fana la ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma kuma laban sa fɛn ka ca nin ye kunkurun ye k'an yɛrɛ bilasira ka silamɛw bilasira o de ye kuma min ye ni an tilala seli la salamu alaikum bilalen kɔfɛ n bɛ teliya ka na o yɔrɔ la salamu bilalen kɔfɛ silamɛw walima ka kɔn sani salamu ɲɛ tahiya yɔrɔ la bolo bɛ na lahala damadɔ la ka bolondenkɔni tile k'a jɔ n'i bɛ bolondenkɔni tile i bɛ ayiwa bolo da kuru nin cogo la nin bɛ se ka kɛ i bɛ se ka bolo la kɛ nin cogo fana la mɛ ka kɛ tan walima ka kɛ a kɔnɔ tan ninnu tɛ a bɛ da fɛ nin cogo la walima i k'a da fɛru nin cogo la o tɛ fiɲɛba ye o hukumu kɔnɔ bolondenkɔni bɛ tilen fo ka t'i tila o hukumu kɔnɔ bolondenkɔni bɛ se ka lamaga fana silamɛ caman ka bolondenkɔni lamaga ye tulonkɛ ye dɛ a b'a cɛ kini k'a cɛ numa ka o tɛ diinɛ baara bɛɛ ye kalan de ye alakira y'a fɔ an ye bololamaga in filɛ nin ye kun belebele b'a la ala subhanahu wa ta'ala bɛ bolondenkɔni kɛ busan de ye ka setana cancan n'a ye hali n'a sɔrɔ ne t'a dɔn ka buga nun kɔrɔ k'a lamaga n'a ye yan nun kɔrɔ o bɛ daminɛ tuma jumɛn n'i ye tahiya bolo tile n'i bɛna shahada fɔ ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah n'i sera o yɔrɔ ma i b'i bolondenkɔni lamaga mɛ e bolondenkɔni filɛ nin a kun kuru yɔrɔ a bɛ kuru nin de fɛ kun kuru yɔrɔ a tɛ cɛ kini ni numa o cogo la i b'a ta kun kuru yɔrɔ la nin cogo la k'a segin ta a bɛ kɛ tan de Albani ko i bɛ se ka continuer n'a ye fo ka taa seli ban n'i y'a daminɛ tahiya a tɔgɔ ye di seereya jɔli yɔrɔ la an bɛ ala deli ala ka faamu d'an ma o la sisan an ko laban na salamu alaikum bilalen kɔfɛ fɛn min bɛ yen nɔ n'o ɲininen bɛ an bolo o ye zikuru ye 33 sigiyɔrɔma 3 ye k'a kun cɛ ni seereya ye silamɛw
silamɛ caman bɛ fili kɔnɔ o bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ nin yɔrɔ in na an kana silamɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ e tilalen kɔfɛ i ka zikuru la e silamɛ ɲɔgɔn wajibi f'i k'i bolo don ale bolo jɔn de y'o fɔ an ye ko seli bannen kɔfɛ k'an kan ka ɲɔgɔn fo o tɛ Alakira ka taabolo sallam n'a y'a sɔrɔ n'a b'an kun na k'a kan ka kɛ ten de o de ye fili ye n tɛ sariya la adamaden k'i silamɛ ɲɔgɔn fo o ye fɛn ɲininen ye k'an tɛ limaniya an tɛ don arijinɛ yɛrɛ kɔnɔ f'an ka ɲɔgɔn kanu wa an tɛ se ka ɲɔgɔn kanu f'an ka tɔgɔ ye di an tɛ don arijinɛ kɔnɔ f'an ka limaniya wa an tɛ se ka limaniya f'an ka ɲɔgɔn kanu wa an tɛ se ka ɲɔgɔn kanu f'an ka salamu aleykum caya ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɛ silamɛ ɲɔgɔn fo k'i tɛgɛ d'a ma o tɛ baasi ye dɛ nka an ka jate minɛ min pilasi tɛ min ye kuma b'o de nɔfɛ o de ye filiw ye min ye seli bannen kɔfɛ ye a kana k'an hakili la ko waati ye ɲɔgɔn fo kuma de ayi o t'o waati ye nka n'a ma ɲa a filimayɔrɔ belebele ye min ye sa e tilalen kɔfɛ i ka zikuru la n'i ma ɲa n'i ko i bɛ foli kɛ i b'a fɛ ka mɔgɔ min fo i kɛrɛfɛ mɔgɔ do yɔrɔjan mɔgɔ do safa kɔnɔ e kan k'a tigi lajɛ kɛ est ce que ale fana tilala ka zikuru la wa n'a y'a sɔrɔ n'a tilala i n'a fɔ e yɛrɛ tilala cogo min a ma bali k'a fo mɛ a tilabali f'i ka n'a tɛgɛ wɔgɔbɛ f'a ka segin sa k'a ka kɔlɔsi minɛ a bolo fankelen na k'a bolo dɔ in d'e ma a dun ma tila i bɛ hakɛ sɔrɔ dɛ i ye silamɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ o tɛ bɛn dɛ silamɛ an ka hakili to nin na foli yɛrɛ tɛ wajibi ye seli kɔfɛ nka sariya ma bali i silamɛ ɲɔgɔn n'a y'a bolo bɔ i nɔfɛ e k'a bolo lasegin o fana man kan i b'i bolo bɔ a ye i b'a fo mɛ ale ye fili de kɛ o yɔrɔ la n'i ma ɲɛ a kɔ a to e tilalen kɔ e tilala cogo min na o k'a sɔrɔ ale fana tilala o cogo la mɛ n'a y'a sɔrɔ a ma tila bɛɛ wuli i ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye n bɛ kuma datugu nin kan ka ala deli ala ka yafa ma an ka filiw la an ye nin dabɔ an yɛrɛ bilasirali de kama fɔlɔfɔlɔ ka sɔrɔ ka se silamɛw ma an bɛ ala deli ala ka yafa ma an ka filiw la ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an laban ɲa ala k'an lebu sutura ala k'an balo silamɛya kan k'an fatu limaniya kan diinɛ faamu minnu bɛ an jɛ ya rabi ala k'o dafa k'o di an ma an mana min faamu sɔrɔ don min k'o minɛ ka baara kɛ n'a ya rabi ala k'o nɔgɔya an ye اللهم اعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم وفق ولاتنا إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وإلى ما فيه الخير لشعوبهم وأوطانهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.